Om Swastiastu. Inggih para sisyeun adik-adik kelas 8 sani tresna sihin Bapak dumugi dumadak kena rahayu rajang sareng sami prestiraris melajah saking jero dawi Jumat soa-soa. Inggih para sisyeun ring pepelajaran sani sampun lintang ring Google Classroom dan ring grup WhatsApp sampun Bapak mijenin materi ring semester genap inggih punika indik puisi Bali anyar ngeninin indik pengertian puisi Bali anyar taler kate cara nguacen puisi Bali anyar ring pepelajaran sani makin taler kantun ngeninin indik puisi Bali anyar sakemawon materi nyani nuak utawi fokus ngeninin indik unsur intrinsik makemiwah unsur ekstrinsik puisi Bali anyar. Para siswi makasani ring pembelajaran puniki ring video tutorial puniki Bapak dan jenengan bahasa Bali alus kemanten sakemawon taler nganggen bahasa Bali kepare kawi bahasa Indonesia mangde alit-alit dangan lebih mudah ngaresepan mengerti menenen indik materi sanejaki Bapak aturan. Dan tujuan pembelajaran dan dejesios ini punika menenen indik saneka pertama sisir alit presida uning unsur-unsur sane ngwangun puisi Bali anyar taler maka pemuputne alit-alite presida makarya puisi Bali anyar membuat puisi karya sendiri tidak menjiplak atau tidak mengcopy paste di internet. Nah, sedurung lantur kenapa ki alit-alit sampun nanin mirengan indik unsur intrinsik miwa ekstrinsik puisi Bali anyar mina bring semester 1 tawi kita kalaning belajar ring kelas 7 utawi sampun nanin makarya puisi Bali anyar yang sampun nanin makarya puisi Bali anyar punika becik pisan miring makin terlebah pembelajaran indik puisi Bali anyar. Nggih para siswa sareng sami sedurung lantur mengenai indik unsur intrinsik makemiwah ekstrinsik syaki Bapak telah terang malih mengenai indik puisi Bali anyar. Puisi Bali anyar punika ngranjing ring kesusastraan Bali anyar. Puisi Bali anyar ini punika karya sastra saning nganggen basa Bali. Tur wangunipun ngurati yang wirase imajinasi kepadahan suara utawi rima taler kose basa utawi diksi. Puisi Bali anyar tidak berbeda jauh nenten je ngebidayan ngenenin indik yang sayang jika dibandingkan ring puisi berbahasa Indonesia. Pada aning ranang mebinayan berbedanya hanya di bahasa. Puisi Bali anyar nganggen bahasa Bali halus, bahasa Bali kepare taler iening ring puisi berbahasa Indonesia nganggen bahasa Indonesia. Ngelantur ring sarana saning wangun puisi niki pinake unteng pembelajaran. Wenten sarana dalam utawi unsur intrinsik, taler wenten sarana luar utawi unsur ekstrinsik. Nggih, sani makin iraga jagi belajar indik sarana unsur intrinsik puisi Bali anyar. Wenten murde utawi judul niki ampun dangan aluh iraga ngersepa murde utawi judul ngelantur unteng utawi tema wenten tema puisi punika tema ngenin indik nasionalisme ngenin indik kepahlawanan pendidikan politik lingkungan iwasani tiosan
Wenten dalar unsur intrinsik sanika maos piteket utawi amanat. Nggih, karya sastra sekadi puisi punika tetujone pastike wenten pebesan amanat sane kenging ketekedan oleh sang pengawi utawi si pembuat kepada pembaca utawi pendengar. Nah pikirnya pitaket nengenin indik mangda irage sayang ring orang tua utawi rerame. Nah pikir pitaket nengenin indik irage mangda ngelestarian budaya, mangda hidup bersih, nenten ngutang lu utawi sampah punika sembarangan miwasan tiosan. Nah punika pitaket utawi amanat ring sajroning puisi. Selantrunnyane unsur intrinsik ring puisi Bali Anyar punika wenten taler sanika paos bait, baris, kalimat lan enjabemen. Nah puisi punika alite pasti tesabening kawan untuk mengkudang-kudang bait. Wenten abait, wenten kali bait. Nah bait punika kawangun untuk mengkudang-kudang lengkara utawi kalimat. Lengkara puniki presida kepunggal ngantin kayun sane ngawi. Nggih, susunan lengkara sane kapunggal puniki kewastanin enjabemen. Nah, punika istilahne. Malipos jakit latarang bapak, anecen madan baris, anecen madan kalimat, anecen puisine wenten sane kapunggal sane mawaste enjabemen. Ngelatur unsur intrinsik santiosan inggih punika tipografi. Nah, tipografi puniki inggih punika wangun susunan puisi. Bentuk puisi ini punika wenten sane kasusun abait puisi ini, wenten petang bait, wenten taler baris lengkara utawi kalimatne cutek utawi bawa-bawa. Nah, malipos taler jangkit latarang bapak. Nah, niki contoh ngendinin indik sinalih tunggal puisi sane mamurde margerana. Tinggal sampun jelas judul. Nah, puisi ini puniki menjudul margerana sane kekawi diciptakan oleh Wayan Rugeg Nataran. Nah niki puisi puniki kekardi dikuwangun untuk mengkudang-kudang baris. Nggih. San punika niki ampun wenten duang bait niki malih lanturane malih duang bait awi kalih bait dadosne puisi margerana kewangun utawi kesusun aduk petang bait. Mengkudang-kudang kalimat, mengkudang-kudang lengkara. Lengkarane punika wenten sane kewangun anduk 5 kruna utawi 5 kata, wenten sane petang kruna. Nah nika kebaos bait lengkara nang lantur yen ing enjamemen. Lengkara sane kapunggal, niki contone. Nggih, bawa-bawa cutek-cutek ada ditu liu kapunggal, ada ditu enter liu apa doen enter mengeja enternya. Nah niki tipografi utawi wangun puisi punika sane bawa matiosan sareng niki puisi margerana sane daud-daud. Nah niki contoh dumun macam kali-kali timang da uning. Nah pisane kebaos tipografi utawi wangun puisi. Ngelantur unsur intrinsik sane tiosan gaya bahasa. Gaya bahasa tawi ring bahasa Indonesia wenten kebaos majas, wenten majas hiperbola, personifikasi miwasane lianan. Nah niki imbe manten Bapak. Jenin sekadi peluh nyerekcek melusin awak dibesar-besarkan. Angine ngesir-sir nganyudang manah. Nggih, seolah-olah iki angine hidup. Nggih, nganyudang manah utawi pikiran. Niki contoh gaya bahasa. Lantur unsur intrinsik wenten sane kebaos diksi utawi pilihan kata. Nah, diksi puniki kusebasa
kosakata sane kaangen rikat kaleng makarya puisi. Wonten bahasa sane halus kanggen. Nah, sekali niki contohnya puisi memurde wong ini doh pekarden gede dharma. Yen sampun kelambu wong ini mesinap ketus manah nyani nyinak berraine biwah selakrinya. Niki nganggen bahasa Bali halus taler wonten nganggen bahasa Bali kepara, bahasa Bali sane. Nah, biasa angin alit-alite menerausan serahit. Nah niki ngelatur mengenai indik unsur intrinsik punika wonten suara utawi kanthi suara. Huruf terakhir nggih ring soang-soang baris punika. Wonten biasane puisi punika sane padhah niki contone. Nah, Bapak Mekardi utawi makarya utawi wangun puisi ngoyong cuma selegang melacah. Nah niki sami huruf utawi aksara H punika ring panguntat utawi akhir kalimat. Kumine jani subawaya. Koronane makade mekejang penyah. Pemerintahe ngaktian apa ngoyong cuma. Tusing dadi mekumpulan melalui kanjang. Miwah selaturnya nih. Ya niki pindah ke imbau utawi contoh unsur intrinsik suara utawi kanthi suara. Nah niki unsur-unsur intrinsik sane wangun puisi Bali anyar. Sane mangkin wonten taler unsur ekstrinsik, unsur luar, wonten biografi pengarang, wonten nilai-nilai sane wonten ring karya sastra, nilai etika, agama, kependidikan, kesetiaan, taler sampun buku, jumlah halaman, tembal buku, luasan kiosa. Nah, sane nuwak iraga jagi pelajain ini punika unsur ekstrinsik ampura unsur intrinsik sane sampun Bapak tataran iwau. Nah, makin iki Bapak ngejanin imbe contoh mekarya puisi Bali anyar. Sane mamude ngoyong cuma selegang melajah. Nah, niki temanya indik COVID-19, kemudian makin pemerintah iraga mangde melajah saking jero suara-suara. Gumine jani subawaya. Koronane makade mekejang penyah. Pemerintahe ngaptian apa ngoyong juma. Tusing dadi mekumpulan melalui kanjah. Murid-muride masih tusing dadi ke sekolah. Mekejang melajah uli juma. Melajah cuma tusing dadi kapah-kapah. Apa buin misi metabuh piwang ngendah. Detujone apaman nilai melah ngoyong cuma selegang melajah. Oke, niki sinareh tunggal puisi. Jadi karya Bapak sendiri, nenten plagiat, nenten copy paste, nganggen bahasa Bali biasa. Bahasa Bali sane anggen iraga mebebausan serahine. Nggih. Selanturnya nih, nah niki indik tugas majeng ring para sisi sareng-sareng. Sedurung tugas ini wonten sane jagi ketakenan terus bausang ring grup WhatsApp yen dorong uning ning indik unsur-unsur intrinsik saning wangun puisi Bali anyar. Nggih, nglantur ngeneni indik tugas para sisi mangde mekarya puisi. Karya sendiri temane dados mendidik COVID-19, mendidik pendidikan, kebersihan lingkungan, dawi subakti ring reramu dawi orang tua. Elingang niki tugas karya sendiri mangde sampun kumpul dawi kekirim ring grup WA hari Senin kantos Kamis tanggal 24 kantos 28 Januari 2021. Ini para sisir asa punika materi mengenai didik puisi Bali anyar. Malih meningayan Bapak yen ing wonten sane jang kita kedang lurus ring grup WhatsApp. Pengabdian Bapak selegang belajar ring jero utawi cuma soang-soang elingan
serta protokol kesehatan. Undang Bapak untuk para musadi. Om Santi 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 Om.